जों साइमान हास्टेव इलिगेल इमाइग्रेन्ट सब दाल गया दाखुते बुकुक्सम लामसुगो हाय नहाय खुंबुइदि बिनाय तनाय जत्तो दाखुते बुकुक्सम दिनि अबाहाय नरनि बसगांव जों तेकेसा मानले तो बैफेका जों सावै मानो हास्टे गोनाङै इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स नि खराङाव ति सावै बरन गोनां रनजित एबेलेनि खुबति वाइरे वाइनो जबा रबो जों नुगै मानखा आव अबाहायकेनो गोबां मा तिप्रा सारबो जबाबो लबेरिका फियाबा खुवाय हांगनि बिसिंगो जतनि स्लाइ इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स रंजामानि जों नुगै दं दिनै उंथुन ब जाम्बा पेस थानानि बिसिं खबजांनायनि बाछाइबारि उंथुन समार बाजार उंथुन बेहलाबारि ओ कायदाम तिप्रासा बसुनि कायसा जेदा बांलादेशनि गेट हिनि मानो आ बांलादेशनि इलिगेल माइग्रेन्ट सबको जरिन फायगांगाय आ गामिरो गनो बरंगरो चबुई याखेबा लोकरबाय रमजानि तनिजाबो अबनिउलो बरनो रायदानि बिसुंतै बया परिसेप जानो नां आया ब्रेगनसे फियाबा जों साइमानो खरकसा तंगै न तंगो जे आयांनि बांलादेश आरिनि एजेंसी ते इंडिया नि एजेंसी बरं इलीगल बाबे इनि रोमै तंमानेनो फियाबा आ किसा सेगनो म सावनो आव अब कायसा पुलिस नि अचिवमेंट हनै मानो जाबा थानानि ओसि बरं गना दिलीप नि कायसा चाइतक मुंनि बिसिंतै कायसा अचिवमेंट मान खातिनि बरं बहाय अचिवमेंट अब जों नरनो खुंबै टिभिनि बुखातै सिराय सावा आश्रम भारती जे जरावो यां खुवाय टाउन फेसिंग लामरिमानि जरावो समर बाजार कायसा हाति दं आ हातिओ ओनलि तिप्रासा पपुलेशन गोबां आर आबानि सिगाङाव जों जदिन साना थागाखै गरांनि छरानि दं आश्रम बारिनि दं बन बाजार दै जामो बस्ति नि दं अ जागाव गांगाय बसम जुदानि किसासो बंनि पपुलेशन गोबां फियाबा बर पारनि थाना नांगौ तिप्रासा बसमनि आ गामिरो अब हायखेनो आदिनोबो आइनार आरिनि फाइनाय इलीगल बाबे फाइनाय रनो समर बाजार हातिओ हायनो हाय रंखा तिप्रासा बसं रोमान यागलो याफुरि रहका नायमो थांबोदो रं थानि फियाबा संमं तागु अरसि गनै के जारो गु जाबोई साबो बांलादेशी रंनो दायित्व आव इ बरनो दिनि लाइ थांनाय मियानि सालो रमजान मान यागलो ताबु नायमो थांबोदोनि कास्टडिओ दमहनि जों साइमानो बिनि मुं सुदीप दास गामि आश्रमबारि ए सुदीप दास नंखा खरकसा जे एजेंसी बर बांलादेश आरिनि निनि आइन बांलादेश आरिओ दंनाय बांलादेशनि एजेंसी जारा आइनार आरिनि गंनि सिटिजेन्स नो इंडियानि गेट पार खाई रहनाय याखेबा त्रिपुराओ दिनि दाखबनाय अ दानाय रहनो दिनि रंखा इंडियानि खरसा माजा खाताबु अबनि बिसिंगनो देबो साइमानखा बाहायके बर हा बोसोर रागना अ इंटरव्यू सागा बरं गोनां जाबार थानानि असी दिलीप देबरमा ब अब हनिना सागा जे ए सुदीप दास बरको पार है खरसा बरंनि 10,000 खाई इंडियन करेंसी नि रांनाव ते आइन बांलादेश आरिओ जे तंनाय 10,000 खाई बबो आइमोनाव ताबु जदेन सारा थाका हंगे कुल मिला के जों ताबु 20,000 20,000 का हाय बर मास सबाय जे इंडिया हाबनानि बागे फियाबा दिनि अबो हायकेनो खरसा रंजा खाई सुदीप दास का हायनो तेबो बुरु तंहनै आमचानि लुकुरो जतन साइतमो इवेन दिनि बरं गोनां दिलीप देबरमा असिन जाबार थानानि बनि खुक्तिबो अबर साका ताबुको तेबो बरंनि मुं फायगासिनो थानिबो जों अबनति इनभेस्टिगेशन खायतबो फियाबा जों अबो दिनि प्रथम थुमनायनि बसगां जों आकवा प्रनति ताबुक साइमानिया ननि दिनि सावै खनानि बेलायनो ताबुक सिरिं सरक हिनि मान्या तामले हिनबा सालबा थागिया इलीगल इमिग्रेंट साबै दं आ बिसिंगो जों दाबक ते गायसा नुगि मानखा आइन आश्रम बारिओ जदि नर थांगा के बासाय बारिनि बीएसएफ केम्प नि सिमी मसक बारि बीएसएफ केम्प नो खबै आश्रम बारि ते जुदा आइनो जे बीएसएफ केम्प दंमानि आ जागा रो चेक पोस्ट जाखा
belai kaham samung tangi tongo tabo Tripura hasteni BSF tei Tripura police belai no tabo Tripura no bahai ke illegal immigrants ni yok liman ni cai tu mumba kono ki tongo piaba semang hayo bufro hastewo alga hasteni kahai jemon jengnoli mano Assam haste ro illegal immigrants rongni no romo bufro mani jesi bitrangni borno rukhlai mani awahai Tripura obo furungno lukro obono naisi enai tungni joy karai tei borom ganang Dilip Deborma tamo sai khnarika kokthum thumna rung buskango norok pebo surai surai gai bujiu nai te khnawai nai west di kaisa awaren sir je Bangladesh dalali je India ni khoroksa manjamuni je miyaono rorong tumani abo bahai ke mankha ba bo busuk din romboi obahai je Bangladesh rono dalali khai je India o dawi tong obo sagra desa hambai narok saimana গত 30 তারিখ চাম্পাওয়াত নদীন সমরিয়া বাজার জনসাধারণের সহযোগিতায় বড় টোটাল 13 জন বাংলাদেশি আর ইন্ডিয়ান কাছে হ্যান্ডওভার থেকে হ্যান্ডওভার পেমেন্ট করে স্পেসিফিকেশন না কেস নাই তুমি দফায় সেমন ইন্টারভিউশন সেমন আছে 13 জন বিসমান 9 জন বাংলাদেশি গরিব তম সরাইব তম এরপর সেনা গোবং সহযোগিতা ফাইনে যে বাকি মাসা আসামনি আর বাকি লোকাল দুজন বরমন বরক সহযোগিতা ফাইনে তারপর দম কোটো রহমানি করে ইন্টারভিউশন ফাই সেমন কাজে বড় তাইব মেন বং যে মেন বাংলাদেশ বাই তুরনাই রহমানি সব বং সেনাকা সামাপুরে খাত খাজাক কমানি মিয়া হর সোর্সনি মাধ্যমে ফরমানি সম্পূর্ণ রাস্তাটি থেকে বড় মানজাga sarbo je tam kha tongmani mane kha bitike rom khabono jasuk din tong rom ta din romoi asak kolok tong tong ne sini bo mane ja khadya kha tapore sing mobile ni rute track khai dum location na kha tapore sing bono rom man সম্ভব আমসানি যে পাবলিক জনতার কোনো সাপোর্ট খলাই কেন রনি বাগে যে অবহাই তমন হামাই মাননাই যে উদিনে যে সিনি যে অ্যাচিভমেন্ট সম্পূর্ণ সিনি এলাকার সহযোগিতা তারপর আং বন্ধ কইনাই কাজের সহযোগিতা ফাইদি তবে কাইসা স্পেশালি কইনাম সঙ্গ তাতে আইন ইয়াগত নাথন ও ব্যাপারনা খুব সেন্সিটিভ নাই দङ সিনি হাই অথরিটি নাই দङ যাতে হাতানি বড় সিনি এলাকাতে যাতে পারমানেন্ট স্পেশালি বেসি হতাও সং প্রত্যেক খুঁড়ো বাই হর সং নাগান্দি টেখাই দङ সিনি আশ্রম বাড়ি চল বড় যে দালালি খাই তমনি বছর দিন মই বো খাই দङ না আবো সাইতে মানসে সংকা আবো তো ধরো তো মানুষনি সেনাকা দীর্ঘদিন ধরে না বড় একটা চক্র খাই দङ রাংনি বিনিময়ে বড় হাতানি বङ তো সিনি আশ্রম বাড়িতে বড় তেলাঙ্গাই বিভিন্ন জায়গার স্টেশন কোনো জায়গা সিং রাজ্য কোনো জায়গা আসাম কেলকাতা বড় তেলাঙ্গাই বিভিন্ন রকম স্যার বড় বছর রকে বড় না হানা আবো সাইতে মানকা তারপর যে রং তোমানি যে বড় চিন্তা করছেন যে আসল হনি নামানি বন বনকে সুদি যাব সম্পূর্ণ যতন ছিল বন বন নককে আশ্রম বাড়ি মক্কা বস্তি নি জায়গা যত সেমানি বড় আইন বাংলাদেশ নিজে কোন এজন বাই বড় বড় পাই পার হেড বকরা 10,000 টাকা বড় নাও চিনি করছেন বাংলাদেশ 10,000 ইয়াং ইন্ডিয়ানি বড় 10,000 টোটালি 20,000 নাগো বড় পার মানেঙ্কাই আবো হাইতনা স্যার বিনি লগি রবতে খরক বসু বড় টংনা বাহির সাইডে মানকা বসা সাকা সিনদা বসুন ফাইতন ফাইকা কয়জন দং ফাইকা আপনি সম তম সাততে তারু সম সাগায় কো সম যখন করম এরাস খাইনা তারপর আমরা সম অবশ্যই জানাবো ওমা হাইরনো ব বিসিংতি বা ব আইনি বিসিংতি ম হাইরনো মথাংনা নাংনাই সার বা মথাগৈ মানো তাবো সিনি ও ব্যাপারে কাইসা খারাপ সিনি 2025 মিগ্রেন্ট ফরেনার অ্যাক্ট নি কাইসা দাঁড়া দङ যারা যে বন সহযোগিতা খাইনা তাও খাইনে বন খারাপ মাজা দङ যদি প্রমাণ সহকারে মাজা থাকবে এবং 10 বছর পর্যন্ত জেল স্যার যে বাংলাদেশ রক যে ফাইমানে ওমো দালানি বিসিংতি যে বাংলাদেশনি যে ইন্ডিয়া রক হাপনো ফাইমানে ইন্ডিয়া ও আবরনো বজাগা হরজাক বা বরনি বাগে যে ও যে ড্রাগস আনাই রক রে হেপসিনা তন হাই বরনি বাগে তনজানি নক টং বা বরন তাকে পোস্ট পেকে খাইজাক স্যার নর যে রং বই যে জেল দামানি আগলো স্পেসিফিক জেল যখন কেসিং থাকে কেস পুটো ট্রায়াল মান বড় জায়গা বাংলাদেশ না
আইনগতভাবে বঙ্গবন্ধু রুল মতে তারা পুষব্যাক হয়ে বাংলাদেশের হওয়া যায় নরং ইয়াগো অবাহাই যে খরক বসু পুষবে খাইজাখা অবাহাই রিপোর্টার দं স্যার जोङो 3 मासनि मध्य जांगला थानानै बिजोंखौ अनेक बार खाइजाखा सिंदि अनसंग मांगनि मानखा सिं पुषब्याक बांग्लादेश তাই পুষবে খাইরা কথা पुषब्याक खाइनो सुनि एनके इनफेक्टे बर बांग्लादेश তাবো বসকাंनि सालो जे अमो हाइतेबो दालालং दंनाय बा इलिगेल बाबे जे बांग्लादेश रक जे इंडिया हाबदं हने बरनि बागै याप्रिबो बाहायनानै बा थाना रक बा निनि सरकार बो बाहाया प्रिनानो जोंनि एलाका आंनि एलाकानि खौनो सानो जों गाव खराब स्टेप नाजा बेसबो जों आसले पाउसलायके जों प्रत्येक दिन रेगुलार नाखौ नाकासले दङ जों बर्डार सेक्टर जों नबो जों निया डेली सिनियर अफिसार को बस्किन बर्डार सेक्टर दङ जों स्पेशली जों সিরিয়াস ভাবে সামলাইতে ঠিক আছে বেনি মুংকা মনো সুদীপ দাস না মানে সংকুং দাস কাম করছেন ডাক নাম সংকুং কা বুফানি মুং সামল দাস আসলে মক্কা বস্তিনি জায়গা আছে আচ্ছা বয়স বসং না বিনি যে হামাই স্যার